مراقش مهمان هيال وهبر آهني وتي جنديغنت جدان تيوي اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت. دروت درهبات په بلوچ راجه شرمنده هر جگه و هر کجایت شاتو گل باتت تران مراگشه مروچی مگپکنا جنک کنی وانگانی باپتا بازیں میں ادارہ لفظاں کی گل میں ہیومن رائٹس سنی ادارہ یا کہ سیاسی گل مدام مگندہ کے ویبینار کانفرنس اور ایندگا بازیں سرگرمی ہستاں کہ ہمیں بابتا خبر کنگا ہاں کہ جنک کانا امپاور کنگ بھی یا چاگر دیتا جنک کانا برابری درجہ دے بھی بلے مگندن کے ہمیں پیڑا فیلڈ تہا چیچو مردمہ کار کرتا آیا چوشیں لانگ ٹرم میں یا کہ دراج مدتیں پالیسی ہستند کیا جنکانی باندہ تے ہاترا مروچی ایک جوانیں گامگی جے کار کا نگائیں ہمیں بابتا مروچی مارا سرپدیدہ متران مراگش مہمان ہیں مدیدگیں گوھارے بانک سمیرہ محبوب کہ آد اسکول آف سکالر ہے فاؤنڈر ہیں اور جوڑ کنو کے اسی اچھی ابید آئی بازیں ایکسپیرینس ہیں بلوچستان تہا ایجوکیشن اسرا یا کہ ٹیچر ٹریننگ اسرا یا بلوچستان ایندگا تہرانی تہا باز کار کرتا بلے مروچی مگو گپ کرنا گیشتر فوکس ہمیں اسکول اسرا کہ آئی یک جنکنی امپاور کرنے ہاترا ہمیں اسکول رہا جنکنی ہاترا جوڑ کرتا اور چارن کہ ہمیں اسکول جند آئی اسٹرکچر چیئیں آئی کورس چیئیں آئی کریکولم چیئیں اور آئی باندھا تے ہاترا چی واب ہم بانو کرا بانوک تھینک یو کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں تران مراگش میں. شکریہ بلانے کا. تو آپ کا چونکہ میں نے ذکر کیا کہ آپ کے بہت سارے ایکسپیرینس ہیں لنکس ہیں تو میں اس سے پہلے کہ میں باقی آپ کے ادارے کے بارے میں پوچھوں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے سوشل سیکٹر میں بھی کام کیا تھا اور ابھی سرکاری جو سسٹم ہے آپ نے سمجھو کہ اس سے بغاوت کی آپ کی شکایات کیا ہیں اس ادارے کی جو نصاب میں یا سسٹم میں کہ آپ نے اپنا ایک منفرد اسکول کھولا؟ شکایت کہوں گی بالکل گلا ہوتا ہے کیونکہ میں ایک ہی انداز سے چلنے پہ اور ایک ہی سسٹم پہ جس میں صرف ون وے لرننگ پروسیس ہوتا ہے جس میں ٹیچر صرف بولتا ہے اور بچوں کے پاس جتنے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ نہ سنے جاتے ہیں نہ ان کے لیے اسپیس ہوتا ہے. تو یہ ساری پریکٹسز میں نے اپنے بچپن میں دیکھے اور اسپیشلی بچیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ دیکھا کہ وہ نہ گھر پہ یہ بات کہہ سک رہے تھے کہ ہمارا اسکول کا جو نظام ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے استاد کو یہ کہہ سکتے تھے نہ معاشرے میں ایسی کوئی اسپیس تھی. تو ایک روایتی انداز جہاں صرف خاموشی کا کلچر اور اس خاموشی نے مجھے ہمیشہ یہ میسج دیا کہ سیکھنے کے لیے ایک انداز سے چلنا اہم نہیں ہے اور جب آپ کا دن نیا ہوتا ہے آپ کی سوچ نہیں ہوتی ہے اور آپ کے آئیڈیاز نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے مطابق سیکھنا چاہیے. تو اس لیے یہ بنیاد رکھی گئی کہ جہاں صرف بچیاں نہ صرف سیکھیں سمجھیں بلکہ اپنے ای سوچ کو پریکٹس کر کے آگے بڑھیں کیونکہ ہمارے یہاں خواتین کو لیڈرشپ کے اسپیسز بہت کم ملتے ہیں. تو وہ اسپیس ہم نے کریٹ کیا کہ بچیاں جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے اچھے صحیح فیصلے کریں گے اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے. جب وہ پریکٹس ہی نہیں کریں گے تو وہ کیسے سیکھیں گے اور کیسے بڑھیں گے. تو یہ بیسس تھے ہمارے اسکول کی بنیاد میں. جی یہ اچھی بات ہے. آپ لوگوں کے گریڈ کہاں تک ہے, کہاں تک بچے پڑھتے ہیں آپ کے اسکول میں؟ ابھی ماشاءاللہ ہمارے بچے 7th کلاس میں پہنچ گئے. اسکول بیس سے شروع کیا, بالکل پہلے سال ہم نے پلے گروپ سے ہی شروع کیا اور پورے سال میں صرف 18 بچے لیے ہم نے اور وہی گروپ آج 7th پہ پہنچ گیا. کہ ہمیں اتنے وسائل ہوں کہ ہم کالج اور یونیورسٹی میں بھی جائیں. جی آپ کے اسکول کے آپ کس ایجوکیشنل فلسفی کے بنیاد پہ چل رہے ہیں آپ کے اسکول میں؟ میں مطلب سمجھتی ایک تو ہوں بیہیویئرزم ہے, ایک تو سوشلزم ہے جو زور دیتے ہیں اسکول میں. ہم بیہیویئر پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور سوشلزم پہ بھی ہم زور دیتے ہیں کہ آپ اپنے سماج میں اپنا کردار ادا کر سکیں.
یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں 7ویں کلاس تک ہیں بچے، تو کیا اس کے بعد یہ پھر اس سرکاری اسکولوں میں جائیں گے، ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوگی پھر؟ نہیں، یہ جو اس وقت 7th میں ہے، لیکن یہ گریڈ اپ گریڈ ہوگا کیونکہ ہمارے اپنے بچے ہی آگے جا رہے ہیں۔ ہم درمیان سے جب بچے لیتے ہیں تو وہ بچے ہمارے ساتھ چل نہیں پاتے ہیں مختلف طریقے سے، کوالٹی کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمارے اپنے بیچ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بچے آگے جائیں گے۔ اور ہمارے اسکول سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچے جائے، اول تو جاتے نہیں ہیں، اور اگر جائے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، اکثر مائگریشن کرتے ہیں پیرنٹس یا کچھ اور، تو وہ بچے بہت فیس کرتے ہیں۔ تو ایڈجسٹ ہونا پھر دوسرے اسکول میں بہت مشکل ہے، جہاں وہ اپنے کلاس کے نہیں اپنے اسکول کے لیڈر ہوتے ہیں۔ اور پھر کہیں اور جا کے ہمیں بہت سارے فیڈ بیک ملے ہیں، جو بچے مائگریٹ کر کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں یا کسی اور اسکول میں، تو پھر وہ بچے آج تک ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے، اور ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ریز کریں، آپ بولیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جی، ابھی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، دیکھا ہے، زیادہ تر لوگ ایک تو مونٹیسری کو فالو کر رہے ہیں تعلیمی، یا تو جان ڈیوی کو۔ آپ کا تعلیمی ماڈل کیا ہے؟ ہم مینٹورنگ اپروچ پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں۔ یقیناً کھیل کھیل میں ہی بچہ سیکھتا ہے، اور یہی ہماری فلسفی ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھیں، اور ہم اسی کو ہی فالو کرتے ہیں مینٹورنگ اپروچ پہ، جس میں ہم کوچنگ کرتے ہیں، کنٹینیوسلی ہم رہنمائی کے عمل سے گزارتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو یہ ریسورسز کہاں سے آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی، ریسورسز ہمارے اب خود سے ہم جنریٹ کرنے لگے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ ہم جو ہے ڈیپینڈ کر رہے تھے اپنے ہی جو سیونگز میرے جاب کے رہے ہیں، یا میرے پروویڈڈ فنڈز رہے ہیں، یا کہیں سے مجھے کنسلٹنسیز ملے ہیں، تو اسٹارٹ ہم نے ایسے لیا۔ اور ابھی بھی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جن میں 100 بچے فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس، اور 130 بچے وہ فیملیز ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو جن 100 بچوں کو، یا پھر جتنے ہم نے سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنے اسکول کا اپنا ہی بزنس بنایا ہے، جس میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے ضرورت مند مائیں کام کرتی ہیں، بلوچی امبرائڈری کے پروڈکٹس بناتے ہیں، ہم ان کو مارکیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے 6th اور 7th کے بچے اس پروجیکٹ کو مینج کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے ریسورسز خود جنریٹ کرتے ہیں، چونکہ اور ایک اس میں کمی ہمارے بچے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، سائنس شوز کرتے ہیں دیگر اسکولوں میں، دیگر ایریاز میں، تو ان سے بھی ہم کچھ جنریٹ کرتے ہیں، جس سے ہم اپنی کچھ ضرورتیں پورے کرتے ہیں۔ ابھی سرکاری اسکولوں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، جو ہم نے خود پڑھا ہے، یا کہ وہاں کے جو پرائیویٹ اسکول ہیں، ایک یکسانیت ہے، چل رہا ہے کہ ہر بچے کو ایک ہی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ نے جو منفرد یا جدا گانا اسکول ہے آپ کا، جو آپ جو کیا کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی پہ بلیو کرتے ہیں جو کام، تو آپ لوگ ان چیزوں کو، جو ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتے ہیں، ان کو آپ ٹیچر لرننگ پروسیس میں کیسے شامل کرو گے؟ جی، ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم ہوتا ہے بچے کی بیک گراؤنڈ، بچے کی سائیکالوجی کو سمجھنا، جو کہ ہم ایڈمیشن سے پہلے پروفائلنگ کرتے ہیں پیرنٹ کے ساتھ کنٹینیوسلی 2 3 4 میٹنگز کرتے ہیں، جس میں ہم بچے کی فیملی کے رہن سہن اور طریقے کو سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بہتر چل سکتی ہے، جس طرح اس کی ماں چلاتی رہی ہے اس کو، اور ہم اس کو کیسے بلڈ کریں اسی ریلیشن شپ میں اپنے ساتھ۔ سب سے دوسرا، ہم اس کی نفسیات کو اس وقت جب سمجھتے ہیں جب ہم خود بچے بن جاتے ہیں۔ ہم ٹیچرز یا پھر ہم مینجمنٹ، ہم اسکول میں اساتذہ کا، ہم بچے خود ہیں۔ ہم ٹرسٹ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب کھلا ہوا ہے بس کورس ہی پڑھنا ہے سب کچھ، بہت سارے ڈسکشنز، بہت سارے میٹرز بچے لاتے ہیں، جس میں ہم اپنے سلیبس، کورس اور لیکچر کو ایک سیٹ کر کے اس کو سنتے ہیں، اس کو سالو کرنے کی مل کے کوشش کرتے ہیں، بھلے وہ کسی کھلونا کا گھر میں کسی کھلونا کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ سننا از ویری امپورٹنٹ، ٹرسٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ، اور جب آپ سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے۔
हमने अपने बच्चों से वो रिश्ता कायम किया है जो एक बहुत अच्छे दोस्त का होता है या एक बहुत अच्छी बहन का होता है, ताकि हम उनको उस तरह रिस्पॉन्ड कर सके। तो नफ्सियत आपको हफ्ते में समझ आती है कौन सा बच्चा कैसे पढ़ता है, और उसके लिए हमने तरीके किए हैं कि हम उसको रिपीटिशन नहीं करवाते हैं एक चीज 10 लेस। हेल्थ एंड हाइजीन अब उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, साइंस में भी है, तो हम एक लेसन 50 दफा नहीं पढ़ाते हैं। हम अपने कोर्स को फिल्टर करते हैं और फिर किसी एक टीचर की जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को एज अ प्रोजेक्ट लेके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। तो वो चाहे जिस सब्जेक्ट से हो, मीनिंग्स और मकसद से में कि हाइजीन का ही ख्याल रखना है। तो हम प्रोजेक्ट बेस्ड बच्चों को उठाते हैं चैप्टर्स, और उसमें तो साइकोलॉजिकली बच्चे सब खेल खेल में ही सीखते हैं और पार्टिसिपेटरी करते हैं उसको, ताकि सब अपना हिस्सा डालें, और जब सब हिस्सा डालते हैं तो बहुत अच्छा सीखते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो देख के सीखता है, कुछ सुन के सीखता है, कुछ बोलता है, किसी में नंबरों में करने की, कोई आर्ट में है। तो इन चीज़ों को आप लोग टीचरों को कैसे ट्रेन करते हैं फिर? हाँ जी, हमारे टीचर बहुत ज़बरदस्त हैं और अमेजिंग है कि जनवरी फरवरी में तमाम स्कूलों के टीचर्स छुट्टी करते हैं और घरों में होते हैं, बट हमारे टीचर्स जो हैं 3 दिन खुशी से दे देते हैं। ये 2 महीने भी, चाहे वो ऑनलाइन दें, चाहे वो रेगुलर आकर, हमारा स्कूल खुला रहता है आम दिनों में, अब तो कोविड है, वो मुसलसल तरबियत के अमल से गुजर रहे होते हैं, मुसलसल उनके ट्रेनिंग्स होते हैं। हमारे स्कूल का जहाँ कोर्स का वर्क प्लान है, वहाँ टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग का है, वहाँ सपोर्ट स्टाफ का है, वहाँ कम्युनिटी सर्विसेज का है। मतलब स्कूल का एक ओवरऑल प्लान है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग। तो हर क्वार्टर में 4 से 5 ट्रेनिंग्स हमारे होते हैं उस्ताद के लिए, जिसमें जेंडर है, जिसमें लीडरशिप है, जिसमें ओनरशिप है, जिसमें मैनेजमेंट है। हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग्स होते हैं जो हम हर सैटरडे को ऑफ रखते हैं वर्किंग डेज में, तो उसमें करते हैं। अदरवाइज जब छुट्टियां होती हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, 15 दिन 20 दिन में करते रहते हैं। तो जब तक हम खुद चीज़ों को एनालिसिस नहीं करेंगे, हम उनको दोबारा उन पे अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, तो हम उसको बच्चे और पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा सकते। तो हमारा टीचर अपॉइंट होने के बाद भी 20 दिन ट्रेन होता है, फिर क्लास में जाता है। ऐसा नहीं है कि वो, और हमने ये भी रखा है कि हमारे पास 2 टीचर्स हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं एज ए इंटर्न। वो तैयार हो रहे होते हैं दूसरे टीचर्स के साथ। अगर खुदा न खास्ता एक टीचर स्किप करती है या अपने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ती है, किसी और शोबे में जाती है, तो उसकी जगह दूसरी टीचर रेडी है जो उसको उसी तरह से उठाती है जिस तरह से होता है। तो 1-2 लोग हम ऐसे ही सैलरी दे देते हैं जब तक कि वो सपोर्ट में होते हैं और ग्रो करते हैं। अच्छा, टीचर की सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या है? यही सरकारी जो एमए और बीए हैं, और दूसरी बात यह है कि आपके पास सिर्फ मेल टीचर भी हैं या ओनली फीमेल हैं आप लोगों के स्टाफ या टीचर? जी, हमारे पास तो स्टाफ सारी फीमेल हैं, क्योंकि बच्चियां हमारी सारी फीमेल हैं, और हम चाहते हैं कि वो जिस तरह से टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनकी मर्जी है। वो रिवायत के मुताबिक पढ़ाना, अपने दुपट्टों के टेंशन में या दूसरे मसाइल में उलझ के ऐसे ना हो कि क्वालिटी और दूसरी चीज़ों पे इशू हो। तो हमारा टोटली स्टाफ जो है वो फीमेल है, बस एक मेल है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम बाहर के देखते हैं, तो वो संभालते हैं। बाकी हमारा तमाम तर जो स्टाफ है वो फीमेल है। तो क्या फीमेल्स में वो नहीं था टैलेंट के वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकें? करती हैं, 2 बच्चियां हैं हमारे पास जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे काम माशाल्लाह, स्टेशनरी, फोन्स पे करना, खुद जाना करती हैं। बट एक स्टैंड बाय पे हमने रखा है कि खुशदार में अभी तक वो माहौल नहीं बना कि वो ड्राइविंग कर ले या कुछ, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं हम उनकी कदर करते हैं, वहाँ उनके वैल्यूज की। तो अभी तक शायद उस वक्त तक हम नहीं पहुंचे कि हम अपने ड्राइविंग का काम या दूर दराज की चीजों को भी हल कर सके। स्टिल है, एम्पावरमेंट के लिए और काम करना है। तो अभी आप इस लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन में 2 बच्चियां हैं जो अभी तक मैनेज करती हैं फाइनेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को। ये करिकुलम आप कौन सा है आपने इम्प्लीमेंट हो रहा है आप लोगों के स्कूल जी, में? हम ऑक्सफोर्ड हम चला रहे हैं, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो रेगुलर बच्चों के साथ होते हैं जो हमारा अपना डिजाइन किया हुआ है। ये अभी जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के जो मेरे ख्याल में 2006 का जो करिकुलम था वो भी तो अच्छा है।
जी, ऑक्सफोर्ड से हमें ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उसको आसानी से हम अपने करंट रियलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। अपने ज़ात से उसको जल्दी जोड़ लेते हैं, उसको अपने कम्युनिटी से हम जल्दी जोड़ सकते हैं। तो वो बहुत ईज़ी सिंपल लैंग्वेज में है और अंडरस्टैंडेबल है। मेरे ख़्याल में हमने बहुत सारे कोर्स रिव्यू भी किए हैं, बट हम समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड हमारी कम्युनिटी या बच्चों के लिए या असातिज़ा के लिए या जो लर्निंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको उनको उनके लिए हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है। हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ कुछ चीजें खुद भी शायद लाने होंगे जिन पे हम काम कर रहे हैं अभी तक। आपके स्कूल में बाकी चीज़ों के अलावा मैंने सुना है कि कुछ आप लोगों ने अपनी जो बच्चों को ग्राउंड रूट से लिंक करने के लिए कुछ अलग से एक्टिविटीज़ रखे हैं, लाइक जैसे हॉनेस्टी शेल्फ है, या बच्चों को अपनी सेल्फ बिल्ड करने के लिए बहुत से एक बच्चे को क्या बोलते हैं आप, कि एक दिन के डायरेक्टर बनाते हैं या प्रिंसिपल बनाते हैं, इनके बारे में कुछ आगाही दीजिए। यस, हम हर साल नए एक्टिविटीज भी करते हैं और कुछ वो एक्टिविटीज को भी दोहराते हैं जिनसे हमारे बच्चों की रवैये में, उनके ज़ात में और उनके कॉन्फिडेंस में या उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए। क्योंकि हम समझते हैं कि तालीम डजंट मीन कि हम उनको डिग्रीज दिला दें और किसी अच्छे जॉब पे पहुंचाए। हम उनको कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। ट्रस्ट, सबसे पहले हम ट्रस्ट पे यकीन रखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल में जैसे ही एडमिशन भी हो जाए, नए क्लासेस हों, हम मिल के बैठते हैं। सबसे पहले मैं अपने मसले, अपने घर के इश्यूज भी, इवन ईच एंड एवरीथिंग उनके साथ ओपनली डिस्कस करती हूँ, अपनी खूबियाँ भी, अपनी खामियाँ भी। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने गैप्स को समझते हैं और देखते हैं। दूसरा ये है कि हम अपनी मैनेजमेंट कमेटीज हैं जो हमारे स्कूल के 1 क्लास से क्या नर्सरी से शुरू हो जाते हैं, जिनमें रिपोर्टिंग की टीम है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम्स हैं, जो हमारे फीसेस, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे बजट्स देखते हैं। मॉनिटरिंग के हैं जो मुझे भी मॉनिटर करते हैं कि मैं टाइम पे होती हूँ, मैं कौन सी चीज़ें कर रही हूँ। और प्रोजेक्ट्स की हैं जिनमें साइंस प्रोजेक्ट्स अभी हमारे चले हैं जिसमें हमारे 40 बच्चों ने काम किया और बेहतरीन पाकिस्तान के लेवल पे उन्होंने रिजल्ट्स दिए। साइंस एक्सपेरिमेंट्स के उन्होंने किए और हम उनको स्पोर्ट्स वीक देते हैं, पूरे वीक वो अपना स्पोर्ट्स करते हैं। अपने आइडियाज़, ऑनेस्टी शेल्फ भी हमारी एक टीचर की आइडिया थी कि वाई नॉट हम बार बार बच्चों को कहें कि ये चीज़ इधर रखो, ये इधर रखो, हम खुद अकाउंटेबल हों और हम खुद चीज़ों को रखें। तो उन्होंने एक शेल्फ बनाया और उसको हमने प्रैक्टिस किया। तो हमारे स्कूल में कोई चीज़ गुम नहीं होती है। जो चीज़ गुम होती है या नहीं मिलती है वो हम बच्चे भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो मिसप्लेस हो गई है, वो किसी के बैग में गलती से चली गई है, तो कल तक वो पहुंच जाएगी और पहुंच जाती है। और ऑनेस्टी शेल्फ है, हमारे कैंटीन पे कोई नहीं होता है, हमारे बच्चे खुद डालते हैं, खुद चेंज करते हैं, खुद उठाते हैं। बस प्ले ग्रुप थोड़ी बहुत छोटी है, उनको गाइड करना पड़ता है, जो मैनेजमेंट कमेटी करती है वो ही करते हैं। हमारे पेरेंट्स कमेटी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे स्टेशनरी में हमारे मोस्ट ऑफ पिकनिक्स को पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स वीक के रिफ्रेशमेंट्स वो देते हैं। हमारे इवेंट्स को होस्ट करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स जो साहिब हैसियत होते हैं या उनके पास स्पेसेस अच्छे मौजूद होते हैं। और हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं, वो भी जाता है साल के अक्टूबर नवंबर में वो कोर्स कंप्लीट करते हैं। फिर हम उनको एज अ मेंटोर अपनी जगह रखते हैं। वो खुद दूसरे क्लासों में जाके रिवीजन करते हैं, उसी सबक को एज ए टीचर पढ़ाते हैं। फिर टीचर बैठा होता है, उनको फीडबैक मिलता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे, बॉडी लैंग्वेज पे, और बस सर टीचिंग का एक्सपीरियंस भी हम उनको दे देते ताकि वो फील कर सके एक टीचर जब सामने होता है तो कैसे कंडीशन में होता है। और हम इवन मेरे पोजीशन पे भी बैठ के वो मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, चाय पीते हैं हमारे साथ, हमें बुलाते हैं कि मैडम आज आपके साथ हमें मीटिंग करनी है। एंड दिस ईयर दे डिसाइडेड कि अब हम आपको मैडम नहीं कहेंगे, या तो आप ही कहेंगे या तो सिस्टर कहेंगे। तो डिसीजन उनके होते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से मैं उनकी मिस और मैडम भी ना रहूं, तो ओहदे भी चेंज हो जाते हैं
एक्टिविटीज भी चेंज हो जाते रहते हैं, बट आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं जब हम स्पेसेस देते हैं, टीचर से भी और बच्चों से भी, इवन पेरेंट्स से भी। और हमारे यहाँ कोई डायरी वायरी लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हर क्लास के, हम हर मसले को टाइमली डिस्कस करते हैं, लेसन्स को हम कापियाँ चेक करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। हम अपना सारा वर्किंग टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, और क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को टाइम देते हैं, प्रैक्टिस को देते हैं, रोल प्लेस को देते हैं, ताकि हम लेसन्स को समझ सके, जज्ब कर सके और सीख सके। तो रीडिंग सब कुछ ऑनलाइन होता है, वो टीचर को व्हाट्सएप होते हैं, सारी एवरीथिंग जो स्किल्स होते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, या लर्निंग है, या टेक्निक्स हैं, जो नई चीज़ें हैं, वो फिर क्लास में डिस्कस होते हैं। तो इन छोटे छोटे बच्चों को आप ऑनलाइन कैसे मैनेज करते हो, उनको व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन उनको क्लासें लेना? यकीन कीजिए ऑनलाइन पढ़ना बहुत ज्यादा अफेक्टिव रहा। हमने दोनों तरह से पढ़ाया है। हाँ। हम समझते हैं ऑनलाइन बहुत खूबसूरत है। हमारा प्ले ग्रुप भी ऑनलाइन चला है। यकीन कीजिए कि हमारे पेरेंट्स कितने मोटिवेटेड है हमारे साथ, और हम छुट्टियों में भी वो इंगेज है हमारे साथ। अब सब बंद हो गया है, क्लोज हो गया, एग्जाम्स भी हो गए, कोर्स भी हो गया, बट वो हमसे लेसन ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, और हम दे रहे हैं। और हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में मैं उनके साथ स्काइप मीटिंग्स करती हूँ, और जूम मीटिंग टीचर्स करते हैं, सिर्फ गपशप के लिए करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है छुट्टियों के दौरान। वरना रेगुलर क्लास हमने 8 महीने चलाई है, और बेहतरीन चलाई है। आप खुशदार में और हैं, credit जाता है हमारे टीचर्स को। ये बातें जो आप बोल रही हैं, जो पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ लिंक करना या लोगों को पब्लिक डीलिंग करना, आप रहती हैं खुशदार में। खुशदार एक कबायली एरिया है। अगर न्यूज़पेपर में या दुनिया ने यही पिक्चर दिखाया है कि वहाँ के लोगों को न तालीम से इंटरेस्ट है, न ज़िंदगी की दूसरे चीज़ों से, यानी जो पिक्चर वो खाका वो दिखा रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो आप एक फीमेल हैं और इतने लोगों से लिंक करना, मोबाइल पे फ़ोन करना लोगों को, उनके घरों में जाना, ये कैसे हो रहे हैं? यस, एक चैलेंज था जब हमने डिसाइड किया कि हम एक एक घर में जाएंगे और हम काम करेंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ये भी कॉन्फिडेंस था कि हम जब लाइव क्लासें स्कूल में चल रही थी, तब भी हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा था। बट एक चैलेंज था कि एक टीचर फोन करेगी, औरतों के पास नहीं होता है, कल्चरल बिहेवियर्स हैं बहुत सारे। एक दो टीचर्स को हमारी इजाज़त भी नहीं मिली कि वो कॉल करे, बात करे। तो मैं उनके फैमिलीज से मिली, उनके फैमिलीज को मोटिवेट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। बट मैं समझती हूँ कि मसला हम में भी कहीं है। हम जो लोग कहते हैं कि ना हम जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के, स्कूल के या लीडरशिप के या इदारे के, तो हम समझाते कैसे हैं? हमारे लोग समझते हैं, अगर हम सही समझाएं तो वो हेल्प भी करते हैं। आई थिंक कि चैलेंजिंग था। बहुत सारे लोगों ने मजाक भी किया हमारे साथ कि ऐसे कैसे हो जाएगा। हमारे अपने घर वालों ने भी कहा कि ये एक चैलेंज है, आप ले रहे हो, बहुत सारे मसले आ जाएंगे, इतनी छोटी बच्चियां, लोगों के घर घर फोन करेंगे वगैरह वगैरह। बट वी डिड इट बिकॉज हमने अपने लोगों पे यकीन किया, और उन्होंने उनसे बढ़कर हमें जवाब दिया। हमारे लोग समझते हैं, हम समझाने वाले हैं ना। हमें भी, हमने एक एक को कॉल किया और एक एक को कहा, तो कोई 80% हमने अपने बच्चे कवर किए। और जो नहीं आ सके उनकी वजह पॉवर्टी थी, कम्युनिकेशन था, या रिसोर्सेस थे, नॉट के कल्चरल इश्यूज इस कदर थे। समझाने का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। या फिर आपके पुराने रिलेशन कैसे हैं। तो हमारे रिलेशन पहले से बहुत अच्छे थे। अगर हम पहले से अच्छे ना होते और एकदम से कहते तो शायद ना होता, शायद अच्छा नहीं होता मगर अच्छा नहीं होता। बट ये कि हम दावा करते हैं एक नस्ल की तरबियत की, फिर हमें साबित भी करना होगा कि हम उसकी कितनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो चैलेंजिंग फेस था, कभी नेटवर्क की वजह से, कभी कल्चरल इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं आए जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं आम तौर पर कि नहीं हो सकता, एक औरत कैसे कर लेगी या उसकी पूरी फीमेल टीम कैसे कर लेगी। हमने तो बहुत सारे पेरेंट को घर में जाके बताया कि व्हाट्सएप कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ हमारी टीमों ने किया। बट ये है कि उससे ज्यादा हमारे टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स थे, रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स थे। तो ये चैलेंजेस ज्यादा थे। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि पाकिस्तानी निसाब में जो सरकारी निसाब होते हैं, वहाँ
بچے کو پہلے سے توئے ہے، ویلن بھی توئے ہے اور ہیرو بھی، کہ فرض کرو جنا ہے یا فلانی ہے، جو وہ بناتے ہیں، جس کو چاہیں ہیرو بناتے ہیں، جس کو ویلن بناتے ہیں. یعنی بچے پہ، وہ بچے کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ ویلن کون ہے اور ہیرو کون ہے. آپ لوگوں نے یہ اسپیس بنایا ہے کہ گراؤنڈ ہے، آپ لوگ اسی فلسفے پہ کام کر رہے ہو کہ بچے کو خود ڈیسائیڈ کرنے دو کہ ہو از ہو، کہ کون اچھا ہے یا کون برا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اپنے پیرنٹس کی جو کنٹریبیوشن کی بات کی، لوگوں کی کنٹریبیوشن کی بات کی، تو آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے اسکول کی؟ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت ڈفرینٹ ہیں، بلکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، ان کے پیرنٹس کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے گرلز اسکول ہے اور انہی کے بیٹے اور جگہ بھی پڑھتے ہیں، باقی بچے ان کے پڑھتے ہیں دوسرے جگہوں پر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کم عمر میں بہت زیادہ یعنی ایکسپوجر دیا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ ایکسپوجر جو ہے لرننگ کا ایک اہم حصہ ہے. اور پریکٹیکل ہم نے رٹے کو بالکل پیچھے رکھا ہے. ہمارا بچہ 1 گھنٹے کا کلاس لے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لیں. ہم نے چیزوں کو فلیکسیبل رکھا ہے، اور دور چار نہیں. یہی ہمارے پیرنٹس ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ جس دن سنڈے بھی ہوتا ہے تو ہمارے بچے ہم سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں اسکول نہیں بھیج رہے ہیں. ہمارے بچے ہیپی ہیں. ہماری یقین کیجئے پچھلے 3 سال سے 1 مارچ ہمارا اسکول کھلتا ہے 2.5 مہینے کے بعد، اور باقی جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں 15 20 دن بچے نہیں ہوتے. ہمارے پہلے دن ٹیچر بھی تیار ہے کلاس میں، اور کلاس بھی فل ہے. تو اٹینڈنس ہماری اتنی اچھی ہے. ہمارا اسکول 135 اور 200 کے قریب بچے ہوتے ہیں، اس میں ایک ڈسٹ بن بھی کچرا ہمارے اسکول سے 1 دن میں نہیں نکلتا ہے. تو ہمارے بچے کتنے مینرڈ ہیں. ہمارے کمروں میں کوئی پی این نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا اسکول خود مینج ہے، پی این باہر کام کرتا ہے. ہمارے پیرنٹس آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں بہت آرگنائز کر چکے ہیں، ہمارے گھر بہت ٹھیک ہو چکے ہیں. تو مقصد یہ کہ ہمارے بچوں نے ہماری تربیت کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں پریکٹس کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے، ہمارے کچھ بچوں کے بھی کیس اسٹڈیز ہمارے پاس آئے جو ہمارے ٹیچرز نے ٹیکل کیا، کیونکہ پرسنل ایشوز رہے ہیں ان بچیوں کی، جنہوں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. انہوں نے آ کے ٹیچر کو بتایا، ٹیچر نے آئیڈینٹیفائی کیا اس ایشو کو، پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا، اس ایشو کو سالو کیا، اور بچی اچھی لائف گزار رہی ہے، پیرنٹ بھی خوش ہیں. مینس یہ کہ ہم صرف ہمارا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ان کے ذات سے، ان کے کام سے، ان کے فیوچر سے ہے، ان کی زندگی سے، ان کی لیڈرشپ سے ہے، نہ چیک کورس سے ہے. جس طرح ہم نے ان کو ان کیا، اس سے ڈبل انہوں نے ان کیا، اور ان کا پروگریس نظر آ رہا ہے. ہمارے بچے ہر پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کانفیڈنس ہے. ہمارے ایونٹس بچے چلاتے ہیں، ہمارا سارا کام ہمارے بچے کرتے ہیں. یہ آؤٹ پٹ ہے. ادروائز ہم ایم اے اور بی اے کرنے کے بعد بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے کوئی بات کریں، ہم کس طرح سے انیشیٹو لیں، ہم کیسے کوسچن کریں. ہمارے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کیسے کیا، یہ ہم اب اگلے سالوں میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیسے کریں گے. اور مجھے جواب دہ بناتے ہیں تو مینس کہ دے آر بینگ اسٹرانگ. وہ انٹرنل جو ٹوٹ پوٹ ہے جو خواتین میں ہوتی ہے، جو پھر اس کو مختلف تشدد پرابلمس کا شکار بناتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کو اچھی بیٹیاں، مضبوط بیٹیاں اور مضبوط مائیں دینے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی ادارہ ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، بٹ ہم اتنا خوش ہیں کہ اب تک جتنا ہم دے چکے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی. کیونکہ اب ہم کام بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اس مین کہ ان میں ہم نے وہ چیزیں دی ہیں جو ابھی سرو کر رہے ہیں. ان کو کمیونٹی کی بھی فکر ہوتی ہے، ان کو گلی کی بھی فکر ہوتی ہے. اور بہت سارے بچے اپنے ایونٹس کی، پکنکس کے اور چیزوں کی کنٹریبیوشنز بھی کرتے ہیں. ان کی چیریٹی باکس ہے، وہ ₹2 اس میں ڈالتے ہیں، جس میں ہم ضرورت مند بچوں کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں. وہ اپنا اسکول بیگ سال کے آخر میں، اپنے جوتے، اپنے کپڑے، بہت ساری چیزیں ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں جو ہم دوسرے بچوں کو دیتے ہیں. جو ایون کورسز ہمارے موسٹ آف 70% ہمارا آکسفورڈ مہنگا کورس ہے. موسٹ آف ہمارے بچے اپنے کورس واپس کرتے ہیں، جن کو ہم دوبارہ یوز کرتے ہیں باقی بچوں کے لیے. تو وہ ہیلپنگ میکنزم
क्योंकि हमारे बच्चों को ये समझ आती है कि हम सबकी मंजिलें मुख्तलिफ हैं, बट हमारा सफ़र एक है, तो वो ये जानते हैं। तो सफ़र एक होने की वजह से उनका कंपटीशन कोई नहीं है। हम सब की ये कोशिश रहती है कि हम सब मिलकर जाएं। बाज़ औक़ात हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर ऑनलाइन नहीं होती है, तो बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, ऐसे जैसे टीचर कर रही होती है। तो हमें अच्छा लगता है कि वो खुद ऑन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं बताना है इसको, नो। हमारे यहाँ सब बढ़ते हैं और मिल के बढ़ते हैं, और इस पे हमारा यकीन है कि मिल के बढ़ेंगे। जी, एक आखिरी बात मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्योंकि ये जो तालीमी इदारे की जो अंदरूनी बातें हमने की, तो तालीम का हिस्सा एक ये भी है कि आप बच्चों को आउटिंग कैसे करवाते हैं या दूसरे स्कूलों से कैसे लिंक करते हैं, कंपटीशन या क्या, या खुशदार तक आप लोग महदूद हो, या खुशदार से बाहर या दूसरे स्कूलों से लिंक है, या टूरिज्म इस तरह की कोई प्रोग्राम? यस, एक तो बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। एक तो हम जितने मेरी एक्सपोजर रही है, या मैं जितने मेरे फेलोज रहे हैं, चाहे वो अक्यूमेन के रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन में रहे हैं, जिन भी उनसे मैं वक्तन फवक्तन अपने बच्चों को स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू बात करवाती हूँ, ताकि वो वुमेन एम्पावरमेंट को देखें, उनकी लीडरशिप को, अगर कोई डीसी है, कोई क्या है, ताकि वो उनसे इंस्पायरेशन ले। एक दूसरा ये कि मेरे स्कूल के इनविटेशंस, इवेंट्स और प्लानिंग का काम किसी स्कूल के साथ हो, ये सब मेरे बच्चे खुद करते हैं, और स्कूलों में जाते हैं, इनविटेशन देते हैं, इदारों में मिलते हैं, बात करते हैं, खुद करते हैं। एक तीसरा, अभी भी 6 तारीख को हमारी एक टीम, स्टाफ और हमारे बच्चों की मैनेजमेंट की एक ग्रुप क्वेटा आ रही है, जिसमें वो मुख्तलिफ इदारों को विजिट करेंगे और लाइब्रेरीज को देखेंगे, और इसके अलावा जो है अपने पूरे साल को रिव्यू करेंगे मेरे साथ कि क्या खोया, क्या पाया, और क्या है जिनको नहीं करेंगे अगले साल रिपीट, और क्या है जिनको करेंगे। तो हम यकीन रखते हैं कि अब हमारे बच्चे इतने हो गए कि हम उनको बाहर ले जा सकते हैं, कि 5th से आगे बढ़ गए। तो अब टाइम है कि हम एक्सप्लोर करें बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को, या कहीं और भी। जी, थैंक यू मैडम कि आपने हमें ज्वाइन की और हमारे लोगों को अपने बारे में और इसके स्कूल के बारे में आगाही दी. शर्मंदा शो गुजदार गए थे इसके बानो सुमेरा महबूब के एक एजुकेशन असर कालाएं जनिक कनी वानगे सर जनिक कनी बांधा ते सर एक जोंजे की जुरता रहो गए हमें वड़ा के माँ उश्कोता और दिसता है कि खुशदार या बलूचिस्तान या कबायली एरिया है उधर वानगी कार ने भी एक स्कूल न बांबले यूँ एक जिंदगी मिसाल कि एक जनिक के तहना वती बाला जसरा वती जोर सरा वती एतमाद जसरा एक कल्चर एक इवड़न जागा यसरा के वाई बाबता मौशकुता या दिस्ता मीडिया नितहा के उदा मर्दम च वानगो जानगे च जिंदे आसरती है के दिमरविये च दूर अंतो ज़बाहरा भले कार गु ईमानदारी भी गु कमिटमेंट भी अल्लमा रंगी कारी ते मिन्नत वारा